बंधु माने चलित वर्ष जून मास 11 तारिख रे पड़िबाकु जाउछि देवस्नान पूर्णिमा। एही पवित्र दिन रे आपण तुलसी गछरे बांधी दियंतु एही गोटी जिनिस। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे प्रत्येक व्यक्तिंकर अगणारे तुलसी गछ तो निश्चित भाବରେ रहिथाए। मात्र तुलसी गछ सह संबंधित किछि नियम जहाँकि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे ताहा प्रत्येक व्यक्ति को जणा नथाए। तुलसीर पूजा किपरि करिबा उचित, तुलसी गछरे किपरि भाବରେ जल अर्पण करिबा उचित, तुलसी गछ पाखरे केउ सबु वस्तु रखिबा उचित एवं केउ सबु वस्तु न रखिबा उचित, एपरि अनेक गुड़िए नियम पालन करिबार आवश्यकता रहिथाए। एहा व्यतीत जदि आपण तुलसी गछ मूलरे एही गोटिए जिनिस बांधी दियंती तो आपणको मां लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्ति होइथाए एवं आपणको गृहरे मां लक्ष्मीकर सदा निवास होइथाए। बंधु माने आपणको घरे तुलसी गछ रहिबा आपणको घरर प्रत्येक सदस्य मानको पई अत्यंत लाभकारी होइथाए, कारण तुलसी गछटी सबु दिगरु आम पई उपकारी होइथाए। पौराणिक मान्यता अनुसारे तुलसी गछरे मां लक्ष्मीकर निवास होइथाए एवं नियमित भावरे तुलसी गछर पूजा करबा द्वारा मध्य आपणको अनेक लाभ प्राप्ति होइथाए। तेबे एहा सहित जदि आपण निज घरे तुलसी गछ रखिबा सहित तुलसी गछर नियमित भावरे पूजा करबा सहित तुलसी गछ मूलरे एही जिनिसटी बांधी देउछंती तो आपणको तुलसी पूजा करिबार 100 गुणा अधिक लाभ प्राप्ति होइथाए, कारण एही गोटिए जिनिस बिना तुलसी गछको अधूरा माना जाइथाए। एही गोटिए जिनिस तुलसी गछको संपूर्ण बनाई थाए, सेथिपाई शास्त्र रे एहार सबुठारु अधिक महत्व रहिछि। बंधु माने केवल आमर ओडिसा रे किंबा भारत रे नुहे बरं आमर विश्व ब्रह्मांडर अनेकांश स्थान रे तुलसी गछको अत्यंत पवित्र एवं उपकारी बोली माना जाइथाए, कारण तुलसी गछरे औषधीय गुण रहिबा सहित तुलसी गछर मध्य बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व रहिथाए। आमर जे कोनोसी धार्मिक अनुष्ठान हेउ किंबा कोनोसी यज्ञ हेउ सेथिरे निश्चित भावरे तुलसीर प्रयोग करा जाइथाए। विष्णु पुराण रे तुलसी को भगवान श्री विष्णुकर पत्नी बोली कुहा जाइछि, सेही कारणरु तुलसी को जगत जननी बोली मध्य कुहा जाइथाए। बंधु माने तुलसी को समस्त देवादेवी मानक ठारू वरदान प्राप्त होइछि, जेउथिपाई तुलसीर पत्र को अमृतर गुण सह युक्त बोली माना जाइछि। जेउ स्थान रे तुलसी गछ रहिथाए सेही स्थान रे ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर एही तीन देवंकर वास होइथाए एवं नियमित भावरे यथाविधि तुलसीर पूजार्चना करिबा द्वारा आपणकर समस्त पाप मध्य नष्ट होई जाइथाए। जेभଳି भावरे सूर्योदय हेबा परे रात्रिर अंधकारर नाश होइथाए सेही भଳି भावरे तुलसी पूजा करिबा द्वारा आपणकर समस्त पापर मध्य विनाश होइथाए। शास्त्र अनुसारे जेउ गृहरे तुलसी गछ सबुबेले हरा भरा रहिथाए सेही गृहरे सदा सर्वदा सुख शांति एवं समृद्धि मध्य बनी रहिथाए। बंधु माने भगवान श्री विष्णु को अर्पण करा जाउथिबा जिनिसरे एवं भगवान श्री विष्णु को अर्पण करा जाउथिबा भोगरे तुलसीर पत्र निश्चित भावरे रहिबा आवश्यक, कारण तुलसी पत्र बिना भगवान श्री विष्णु कोनोसी भी भोग स्वीकार करि नथांती। सेथिपाई प्रत्येक गृहरे तुलसी गछ रहिबा अत्यंत जरूरी होइथाए। तो बंधु माने जदि आपणको घरे तुलसी गछ रहिछि तो निज घरे सुख शांति धन धान्य एवं समृद्धि वृद्धि करिबा पई आपण निश्चित भावरे मां तुलसी को चुनुरी अर्पण करिबा उचित। बंधु माने अनेक व्यक्ति निज घरे तुलसीर गछ तो लगाई थांती, मात्र सेमानंको द्वारा एही भूलटी होई जाई थाए जे सेमाने मां तुलसी को चुनुरी अर्पण करि नथांती, जेउ कारणरु कि सेमाने तुलसी गछ लगाइबार शुभ फल सेमानंको प्राप्ति होई नथाए। तो आपण सबु बेले एही कथाटी को मने रखिबा उचित जे चुनुरी बिना तुलसी गछ को अधूरा माना जाई थाए। बंधु माने तुलसी केवल गोटे गछ ही नुहे बरं तुलसी हेउचंती जणे देवी, तुलसी हेउचंती श्री विष्णुकर पत्नी एवं तुलसी को आमे हमर मां बोली मध्य मानि थाउ। सेथिपाई तुलसी को चुनुरी अवश्य अर्पण करिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा पति पत्नीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ संपर्क भल रहिथाए एवं विश्वास मध्य बनी रहिथाए एवं महिला माने सर्वदा सौभाग्यवती एवं सुहागिनीर मध्य वर प्राप्ति पाइथांती।
मात्र माँ तुलसी को चुनरी चढ़ाइबा समय आपनकु एही कथार ध्यान रखिबार अछि जे आपण माँ तुलसी को केबे भी लाल रंगर चुनरी चढ़ाइबा उचित नुहे, कारण लाल रंगर संबंध मंगल ग्रहଙ୍କ सहित रहिथाए एवं तुलसी सहित बुध ग्रहर संपर्क रहिथाए। मंगल एवं बुध हेउछंती परस्परर शत्रु, तो बुधंकर अनुकूल ग्रह हेउछंती शुक्र एवं शनि। सेथिपाई तुलसी गछरे केबे भी लाल चुनरी चढ़ाइबा उचित नुहे। आपण तुलसी गछरे सबुज रंगर किंबा हलदिया रंगर चुनरी चढ़ाई पारिबे। तेबे एहा मध्य आपण ध्यान रखिबे जे आपण जे चुनरी माँ तुलसी को अर्पण करूछंती ताहा जेमिति चिरा किंबा फटा न होइथाय। संपूर्ण भल चुनरी आपण सब बेले माँ तुलसी को अर्पण करिवे। तेबे तुलसी रे चुनरी बांधिबा पई एकादशी रो दिनटी को सबुठारो अधिक भल बोली माना जाइथाय, सर्वोत्तम बोली माना जाइथाय। तो आपण कोनोसी भी एकादशी दिन गोटे नुआ चुनरी आनी माँ तुलसी को अर्पण करि पारिबे। एपरि करिबा द्वारा आपणको अनेक गुणा अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। बिना चुनरी रे आपण तुलसी गछ केबे भी रखिबा उचित नुहे एवं जदि चुनरीटी पुराणा होई जायछि तो आपण सेही एकादशी दिन ही पुराणा चुनरी बदलाइबा उचित। बंधु माने तुलसी विवाह कराइबा मध्य अत्यंत शुभ होइथाय। एपरि करिबा द्वारा मनुष्यर समस्त दुख कष्टर अंत होइथाय एवं सांसारिक जीवन रे आपनको समस्त प्रकारर सुख प्राप्ति होइथाय। बंधु माने अनेक व्यक्ति माने जानतरे हेउ किंबा अजानतरे हेउ तुलसी गछ निकटरे किछि एपरि जिनिस रखि देइथांती जहा द्वारा तुलसी गछर अपमान होइथाय। बंधु माने किछि एपरि जिनिस रहिथाय जेउ गुडिक कि तुलसी गछ पाखरे रखिबा अनुचित होइथाय। एही जिनिस गुडिक तुलसी गछ पाखरे रखिबा द्वारा आपणको अशुभ फल प्राप्ति होइथाय, कारण तुलसीर गछटी अत्यंत संवेदनशील होइथाय। तो आपणको तुलसी गछर बहुत भल भाबरे जत्न नेबार आवश्यकता रहिथाय, तेबे जाई आपणको एहार शुभ फल प्राप्ति होइथाय। सेथिपाई तुलसी गछ निकटरे मध्य आपण केबे भी अपशब्द कहिबा उचित नुहे। तुलसी गछ निकटरे भूले भी आपण जोता चप्पल किंबा झाड़ू पोछा मध्य रखिबा उचित नुहे। एपरि करिबाको पाप माना जायथाय। जेउठारे तुलसीर गछ रहिथाय ता निकटरे छेप पकाइबा द्वारा आपण घोर पापर शिकार होइथांते। तुलसी निकटरे जलरे भरा पात्र मध्य रखिबा उचित नुहे। एहा व्यतीत तुलसी निकटरे तुलसी गछ मूलरे दीप जलाइबा परे दीपटी जली सारिबा परे सेही दीप को सेठारु नै जिबा उचित। लिभि जाइथिबा दीप मध्य तुलसी निकटरे रखिबा उचित नुहे। एहाकु अशुभ बोली माना जायथाय। जेउ स्थान रे आपण तुलसी गछ लगाइछंती तार चतुर्पार्श्व को सर्वदा परिष्कार परिच्छन्न रखिबा उचित। एहा सहित तुलसी मूलरे आपण केबे भी शिवलिंग किंबा गणेशंकर प्रतिमा रखिबा मध्य उचित नुहे। एहा सहित आपण जेउ कुंडरे तुलसी गछ लगाइछंती सेही कुंडरे अन्य कोनोसी गछ लगाइबा मध्य उचित नुहे। तुलसी गछ निकटरे लुगा सुखाइबा मध्य उचित नुहे, कारण एपरि करिबा द्वारा लुगारू पानी आसी तुलसी गछ उपरे पडिथाय, जहा द्वारा आपणको घोर पापर भागी हेबाको पडिथाय। एहा सहित आपण जेतेबेले तुलसी पत्र छिंडाउछंती सेतेबेले नखरे केबे भी आपण तुलसी पत्र छिंडाइबे नाही। एपरि करिबा द्वारा तुलसी गछर अपमान होइथाय। जदि तुलसी पत्र झड़ी तळे पडुछि तो सेही तुलसी पत्र को आपण केबे भी अलिया गदारे पकाइबा उचित नुहे। तुलसी पत्र को आपण तुलसी मूलर माटी रे ही पोति दियंतु। तो बंधु माने मने रखिबे जे कोनोसी रविवार दिन किंबा एकादशी दिन आपण तुलसी पत्र छिंडाइबा उचित नुहे किंबा तुलसी रे जल देबा मध्य उचित नुहे। एहा व्यतीत अन्य दिन गुड़िकरे आपण प्रत्येक दिन सकाळु तुलसी गछरे जल अर्पण करंतु एवं संध्या समय रे तुलसी मूलरे दीप जालंतु। अनेक समय महिला माने निजर केश को खोला रखी तुलसी गछरे जल देइथांती, तेबे एहाको अत्यंत अशुभ बोली माना जायथाय। जो माने सुहागिनी अटंती तो से माने जेते बेले तुलसी गछरे जल देउछंती तो आपण निज मथारे सिंदूर लगाई केश को बांधी मुंडरे ओढ़णा देई तुलसी गछरे जल अर्पण करिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा आपणको माँ तुलसींकर आशीर्वाद प्राप्ति होइथाय।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବେ ସେହି ମାଟି ଯେପରି କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରୁ ଆପଣ ନ ଆଣନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ମାଟିରେ ହିଁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରିକି କୌଣସି ନାଳ ନିକଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଥରୁମ ପାଖରେ ହେଉ ଆପଣ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି କେବେ ନ ଶୁଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିବାକୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଶୁଖିଯାଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇନଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯିବା ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା କୌଣସି ବିପଦର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁଜିମା ଭରା ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କେବେ ବି କୌଣସି କେମିକାଲ କିମ୍ବା ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋବରର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାର କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କେବେ ବି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୀଟ ଲାଗିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ମହିଳା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ସ୍ନାନ ନକରି ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେହି ଜଳ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ନ ପଡେ। କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛର କୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ଉଠି ଯାଉଛି ତ ସେସବୁ ଗଛକୁ ଆପଣ ଉପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଯଦି ତୁଳସୀ କୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉଠୁଛି ତ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠି ଯାଇଥାଏ ତ ଏହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ କୌଣସି ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରେ ନାଗଫେଣିର ଗଛ ରଖିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଘରେ କୌଣସି ବି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଯାହାକି ମରୁସ୍ଥଳୀୟ ଗଛ ହୋଇଥାଏ ସେସବୁକୁ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଦଳୀ ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ କଦଳୀ ଗଛରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଶାଳଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମଟି ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ପଥର ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଶାଳଗ୍ରାମର ଚରଣାମୃତ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁରେ ଦିଆଯାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ,
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାଳଗ୍ରାମର ଚରଣାମୃତ ପାନ କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରଣାମୃତକୁ ନିଜର ମସ୍ତକରେ ମାରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଚରଣାମୃତ ସର୍ବଦା ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେହି ଶାଳଗ୍ରାମ ଯେପରି ଅସଲି ଶାଳଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ନକଲି ଶାଳଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହାର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶାଳଗ୍ରାମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜନ୍ମର ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ସାତ୍ବିକତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।